Akala ko mo. Alas 2? Alas 2 na yan? Oo, akala ko. Sabi ko, good morning. Ang sabi nila afternoon. Walang sinabi. Huwag kang tamad, Sebastian. Wala na. You're videoing, babe. Yeah. You okay, Sebastian? Ang bilis kasi tayo maglakad eh. Doon. Let's go. Wala na, tira pa. Nakatawa yung ganyan paglakad. Water. Nag-water talaga. No? Sebastian, come here. Hindi na niya kinakain. May sakit. Sakitin. Sakitin. Hindi ah. Why are you sakitin? Bakit na kasi ito eh. Kaya napaan na ano din siya eh. Madalas naman nauntog yan eh. Wala lang eh. Yeah. Fire. Bonfire. Ay, dito yakin. Oh, 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 oh. Ano, may damit pa ba siya? Wala. So we are finally at Pupunta tayo dito. Why is it called Druid's Temple anyway? may mga beer. Ay, oh, pwede na kumain to ah. Nature Gateway. Habitat creation daw. Oh, wow. So, maging ganyan yan. Pwede natin gawin. Oh, ibang dimension ako ah. Tawid ka, babe. Wow. Sakit pa yan. Matainan ka. Galing kami dun sa teleportation na yun, oh. Lugar na yun. Yeah, here we got. Ano yun, man-made? Yeah. What is this for? Para saan ba to? Stone formation for what? It's man-made eh. Shelter? Oh. It's the willow pod. Why is it called? Willow pods. Dark willow. May mga
Ah, pwede rin dito oh. Umupo-upo. Picture mo kami. Pangit ng background na try natin. Dito magaling. Uy! Galing oh. Para maganda pag ganito ah. Okay. Makan mo siya. Man-made lang pala to, no? Akala ko talaga totoo. Tapos pabalik, babe. Babalik yan. Yan, matuto naman. Okay. Ano yan? We Wala pa naman flowers. think. Sarap, anak. Wow! I-discuss mo naman to, babe, kung ano ba itong mga to, kung kailan ginawa. Wala ko babe. Mas kailan? I-discuss nyo naman. Gusto mo maglakad, alam mo. Basan. Dito lalabas yung mga ano, no? Yung laser. So pagka may snow, dito kayo magtatago, babe. Oh. Bidyan mo ako dito, babe. Wala akong video ah. Doon ka. Never ako nagka-video ah. Kaya ka nang hahawakan. Masaya na ako dito ah. Ito oh. Oh, dito. Babe, dito ka, babe. Bidyan mo ah. Sasakay tayo. Dito pala, babe. Hindi, wala daw umaakit. Huwag mong papaalit. Not allowed? Not allowed. That's a table, babe. That's not ano. Ah, ito yung sa amin. Parang ano. Why? Dito. Bidyan mo ako, babe. I can't see that yung tayo picture dasan. Sa loob, babe. Walang loob yun. Doon lang siya. Maputik. The Willow Tunnel. Dying time again. One, two, three, yeah! 2, 1, 2, 3, yeah! 3, yeah! Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Wow. Dun, dun, dun. Wow. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Tama na. Lala. Come here. Come here. Wala Sebastian, siyang pakipag-distracted siya eh. come here.